morning! Good morning mga kadarna! Mangisda, tataray. Ato ko sa dagat. Ang huwat tuntong hindot kayong dagat karon. Di kayo siya tugnaw. What he doing? I thought he's ready to come here. Let's wait around here. So, daghan kayong boat karon no. Nagparking ang mga boat. Mangisda ta. Hopefully makakuha tag isda. It's my off today mga kadarna. Arita sa dagat magkuri-kuri. Dugaya man to niya. Managat sa ko ha. Dugaya man niyong sige buhat tara. Good morning everyone. Hindot kayang dagat oh. Walay waves. Di sad kayo tugnaw. Sakto ra siya walay hangin. Let's see. Ano may gibuhat ato niya? O dagko kay kasada diri dyan. Na siya. Nag-live ko kay maghuwat ko sa boat diri atong ilunod ang boat diring dapita. Na. Nagdong ng boat. Good morning, Jen. Dili mi mag-camping, Jen. Mag-fishing ra mi mag-boat. Tarang boat nagdaga na. Among ipaligo ang boat karon. Managat sa ko mga higala. Ang anakay. Where's the... Kasabaan ko ani ron. Mag-away ra ba mi? Na every time mag-ingani mi, maglalis mi. Asa man niya gibutang ang akong kuptan. Ani, wait! Awa, di jud maminaw. Where's my rope? Ani ay? Di lagi ni siya maminaw na ako. Maglalis mi ani ron. Have you got my rope? Where? Oh, di maminaw. Mulatay ang kuha ni ron. Mulatay ko ani diring dapita. Yay! Antara ay. Isaha kay. Ano ra ba ni siya? Di maminaw na ako. Di maminaw. Di kasabot sa ko in English. It's either both. You should listen to me. Oh my God. So mga higala, mangisda sa ta. Bantangon ni siya from there. Asa man na higot? Where do you gonna put that one? So kanang PC, that one, I should hold that para di siya mudagan dito. Oh. Na, iyang ihigot dira. Dini maminaw na ako instruction. Na, you should listen to me. Hey. Very good. Here we go. So kani siya mo. Drop it. No, I won't. No, trust me, I'm okay. Di ko siya musugot mag-phone ko kay ma-drop ko nun ako. No, I'm alright. Just do your job and I'll do my job. Sige, miglalis. And mauni siya ang higot no. Mura ni siya gabaw ilunang. Ana, o tara. Up.
Then mo separate na siya dito kinahanglan kuptan ako aron di mudagan. Na. You'll be okay. Oh, yan na tanggalon dito oh. So Yes, yes. Good morning. So managat sa ko karon. Muna masuko siya ay butang na kay mahog na imong cellphone. It should be okay. Budagan ko dito. Dahil akong ihigot tira anang ni. Yeah, I'm alright. I will. Ready? Kay budagan man ni siya dito ay sa tubig. Don't you worry, I'm here. Beep! Beep! Yay! Sana na siya sa tubig. Kinahanglan imo siyang ihigot. Dire sa pool. Kani, ihigot di mo siya din niya. Aron di ka mada. Kaya gamitin niya kay ko. Like that. Ana. O, diba? O, diba? Bright kay si Darna no, higot sa pool. Oh, di ba? Ana, para di siya mudagan. Kung mudagan siya dito, di na may kasakay. Wait, hang on. Come back, come back. Oh, come back, dere. Dere, follow me. Tisad ka mo follow na ako, ha? Kinang malain siya din here, makasakay me. Ana, di mo siyang higot diring sa pool. Ini sa mga mura kag naghigot og kabaw dara na aron maghuwat na lang mi musakay dayon mi dira diba gusto ko siya mag cellphone ko kay basin daw kun mabuhian ako okay ra man good diba oh daghan man ni good morning. Yes, mura ni kangga sa musapa. Akong kangga na lutaw. Ayan. Oh, very good kaya akong boat ni dool na ako. Oh, wala siya nilayo. Tere, stay. Stay there. Na, very good. Kumusta man mo? Good morning. Ingnan bitaw ti kaari diri Jen. Are diri Suliban Jen kay mag-boating ta. Pohon. Ayan, maghuwat na lang ko kay giparking to niyang trailer dito, ang car. Then moari na to sa Raymond, mag-drive na dayon to ani, manakay na dayon me. Ayan Nindot kay ang dagat karon. Nindot kay ang dagat kay walay balod, walay hangin. Nindot kay ang palibot mingaw. Mingaw pa kay ang palibot mga kadarna. Naiday gagmayng isda dagan kay isda gagmay sa ilalim. The only thing we're not allowed to get the small one. Magyaw-yaw na sad meron, magboat ni siya. This side is a bit better. Better than that there. Jump this side. Should have dragged it back in case someone comes. I will drag it just in. Be careful when you jump. Then balancing. Up. Put your feet. Good. Can you hold this for me? Put that there, honey. Oh. Honey. I drop it. Di lagi ni siya minaw na ko eh. You should listen to me, honey. Alright. I'll take it out now, huh? I am. Get the boat shot. Watch out. I know.
That's why you should have it back there. I know I will. Don't worry, I'm here. And not will, right from the start. Just Take it back wait. there. Now get in. No, they're not ready there. We're not waiting for them. Oh, I thought you want me to drag it there. Too late. That should have been done as soon as you put the weight in the water. Yeah, don't need to worry. Okay, let's go. Kita mo, sige, Gladys. Oh, careful. Si nag-reverse na may mga kadarna. Ayan, nag-reverse na. So you should put drag it all the way back here. Oh, we're still doing very good. Don't worry. Not very good at all. If this was busy, they'd be yelling at you. Don't yell at me because I know how to yell again. And I will yell you back. Ano na boat dito, oh. Ayan, igawas na mi. We're out now, be careful. Kaya mo kusog ni ugdagan. You should hold hands. And then you should sit on the chair here. Mulingkod na si Darna. Let's go. Yan mo kupot na yun. Kaya akong driver is ready to go. Magkalo daw mi. Sige, magkalo. Put our hat in, going there. Ayun, going hat over. Let's go. Bye-bye. Kusog ni dagan ron. Kusog ni dagan ako na ni-off ha. I have to hold two hands. Otherwise malupad ko. Ayan na siya kakusog, mga higala. We're going out na here. Follow me atong duha ka boat. Tama atong duha ka boat. Napoy nag-fishing dira. Nag-adjust na sa Raymond sa iyang fish thing. Life jacket. Fishing rods and food. Here. Ang gigutom din siya. So magkaon daw siya while nag-drive na iyang phone. Ayan. Let's eat and let's go out down there. Oh, not yet. Down then. Nindot kay dira o madagko kayong boat. Op, nagkakusog na mga kadarna. Maayong buntag. Good morning. So maura to mo out na mi ato na mi sa ocean. Bye-bye na, bye-bye. Tara. Mugawas na may dira sa koral. Awas na may. Bye-bye. Bye.
Ida kong boat dito. We're going this way.